हाँ हाँ पूजा करके बोलो हाँ बोलो घर देखो घर देखो की घर देखो माटी आज आम विभिन्न प्रकार घर देखा केमती केमती घर थाए आम सब देखा माने कुटा लेबो एटा 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 माटी ना माटी एटा गुंठा 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 करला तापर एटा एटा बरोबर भी कर होई थाए बरोबर तापर एटा एटा सिला करो चढ़ता करो ए घर तक जानिबो हाँ तारा चक्कर लगाए ये चाली बदल एटा एटा अछि काठ घर एटा से पूरा काठ रो तैयारी है ना काठ घर तापर एटा अछि आस्पेस्टर घर हां देखि मत एटा देखि तापर एटा नौका घर तापर एटा এটা তো কয়টা বস্তু বস বস মাটি মাটি ঘর কি দেখি বলি কি এই মাটি ঘর তারপরে এটা হচ্ছে আমরা মাটি ঘর হ্যাঁ এটা হচ্ছে তম্বু ঘর তম্বু তারপরে এটা এইটা এটা ভূমি উপরে ঘর ভূমি ব্যাগ বদমাশ করবি বস এটা লাগবে কি করব তাহলে এটা কি করব এটা উল্টা না এটা পথর ঘর এইটা এটা পথর ঘর এটা এটা হচ্ছে দুই মহলা ঘর দুই মহলা দেখছো দুই মহলা ঘর এটা হচ্ছে বহুত প্রসাদ এটা বহুত সারা বড় বড় ঘর আমরা পঞ্জাবী আছে না বিল্ডিং हां বিল্ডিং বড় বড় ঘর দেখিলো বহুত প্রকার ঘর দেখিলো জানি ভাই দেখিলে এটা আলু ভাই हां বড় বড় ঘর हां